بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي عزيزاتي المتابعين والمتابعات لقناة نافذة التعليمية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الرياضيات متعلقة بتصحيح الدوار نيميرو 1 دو ماتيماتيك السمستر 1 بروميير اني اني دو كوليج. اذا هذا الفرض هذا كنا اعتبرناه هو بمثابة واحد الفرض منزلي، ولا اعتبره كذلك فرض محروس. اذا هو فيه مجموعة من التمارين ديال لي زونشينمون ديال لي زوبيراسيون، فيه لي فراكسيون. اذا ليكزارسيس نيميرو 1 كالكولي، هاد ليكزارسيس نيميرو 1 عليه 5 بوان، 5 ديال النقاط. دونك كالكولي A est égal 100 moins 13 plus 11 moins 20 plus 10. Donc A égale. Donc هنايا كما كتلاحظوا عندنا un enchaînement d'opérations ديال la soustraction ou la multiplication. Donc on va aller de gauche à droite. Donc A égale à 100 moins 13 plus 11 moins 20 plus 10. Donc on va aller de gauche à droite. Donc 100 moins 20 c'est 88 plus 11. Donc on va écrire ici, donc c'est 100 moins 13 c'est 87 plus 11 moins 20 plus 10 égale 87 plus 11 ça fait 98 moins 20 plus 10. Donc 98 moins 20 c'est 78 plus 10 ça fait 88. On a B égale à 3,5. Regardez, 3,5 fois 6 plus 20 divisé par 5 moins 0,1. Donc dans cette opération on a un enchaînement d'opérations, la multiplication, l'addition, la division et la soustraction. Donc la priorité à la multiplication et la division. Donc on a la multiplication ou la division. Donc on va 3,5 fois 6, on dirait 3,5 fois 6, 3,5 fois 6, 6 fois 5 c'est 30. 6 fois 3 c'est 18, plus 3 c'est 21, la virgule, donc c'est 21. Donc c'est 21 plus 20 divisé par 5 moins 0,1. Donc la priorité à la division. Donc 21 plus 20 divisé par 5 c'est 4 moins 0,1. Donc on va aller de gauche à droite car on a l'enchaînement d'opérations. On a la soustraction ici et là l'addition. Donc 21 plus 5 c'est 25 moins 0,1 ça fait 24 plus 9. Deuxième question, parce qu'on a deuxième question, regardez. On a calculé et simplifié. Donc on va calculer C. Ensuite on va simplifier. Donc C égale à 76 moins entre deux crochets 10 fois 6,2 moins entre parenthèses 50 divisé par 5 moins 4. On va fermer la parenthèse et le crochet. Donc on va calculer d'abord ce qui est entre parenthèses. Donc c'est 76 moins 10 fois 6,2. Donc on va calculer ce qui est entre parenthèses. On a la division et la soustraction. Donc la priorité à la division, 50 divisé par 5 c'est 10. 10 moins 4 égale à 76 moins 10 fois 6,2 moins ce qui est entre parenthèses c'est 10 moins 4 c'est 6. Fermez le crochet. Donc est égal à 76 moins
On a ici la multiplication et la soustraction. Donc la priorité à la multiplication. 10 fois 6,2, c'est 62 moins 6 égale à 76 moins 62 moins 6, c'est 56 égale 76 moins 56, c'est 20. Troisième question, qu'est-ce qu'on a? Factoriser puis calculer. Donc on va factoriser, ensuite on va calculer. Regardez, on a E est égal à 2019,2020 fois 1002 moins 2019,2020 fois 2. Regardez ici, on a le facteur commun entre le premier terme et le deuxième terme, c'est 2019 fois 2020. Donc, on va écrire cette opération ou cette expression sous la forme suivante. K, facteur de A moins B. Donc, K égale à 2019,2020. A égale à 1002 et B égale à 2. Donc on va écrire K, c'est 2019,2020, facteur de 1002, c'est A, moins B, c'est 2. Donc égal à 2019,2020. 1002 moins 2, c'est 6000. Donc E égale, donc on va faire la multiplication. Donc 2019,2020 fois 1000. Donc on va mettre la virgule ici. Donc ça va donner 2000, ici 2019. Donc on va mettre la virgule. Donc c'est virgule 0. Donc égal 2 millions 19 202. Comme exercice numéro 2, compléter avec les signes inférieur strictement, supérieur strictement, égal. Donc, on a 1, 17 divisé par 7. Donc, pour 17 divisé par 7, ça va donner, c'est 2. 2 fois 7, c'est 14. Donc, 17 sur 7 est supérieur à 1. Ça veut dire 1 est inférieur à 17 sur 7. On a 30 sur 5 et 6. Pour 36, 30 sur 5, c'est 6. Donc, c'est 6. Donc, c'est égal. On a 1 et 3 sur 11. 3 sur 11, 0, quelque chose. Donc, 1, c'est supérieur à 3 sur 11. On a 2 sur 14 et 8 sur 7. Regardez ici, on a 2 sur 14 et 8 sur 7. On a regardé, on va multiplier. Donc هنا غنضربو في جوج وهنا غنضربو في جوج باش نحاولو نوحدو المقامات. دونك 2 sur 14 وهنا 8 في جوج هي 16 وهنا 7 في جوج هي 14. دونك عندهم le même dénominateur. Donc 2 sur 14 et 16 sur 14. Donc on a deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc c'est 14, c'est 14. Donc on va غادي نقارنو هنايا le numérateur. هنا عنده 2 هنا 16. Donc هنايا 2 inférieur à 16. هنا c'est donc هنايا inférieur. عندنا 9,089 sur 13 وعندنا 9,09 sur 13 كذلك. دونك هنايا عندنا 9 هنا 9. دونك باش عندنا هنايا دو فراكسيون عندهم لو ميم دينوميناتور. دونك اون فا نقارنو، اون فا كومباري لو نيميراتور. عندنا هنا 9,089 وعندنا هنا 9,09. كما كتلاحظوا بان هنايا لابارتي اونتير هنا 9 وهنا 9، هنا 0 هنا 0 هنا 8 وهنا 9. دونك لو نيميراتور لو بلوز élevé ولا لو سوبيريور هنايا هو هذا. دونك هذا انفيريور هذا. هنا عندنا 2018 sur 22. هنا عندنا 2018 sur 33.
كتلاحظوا بأن لو نيميراتور وديال الأول هو 2018 وهنا عندهم لو ميم نيميراتور ولكن لو دينوميناتور عنده هذا 22 هذا عنده 33 دونك سو اللي عنده لو دينوميناتور عنده صغير هو الكبير دونك هذا 2018 قسمناه على 22 وهذا 2018 قسمناه على 33 وبالتالي هذا غيكون هو الكبير هو supérieur. Deuxième question, compléter. Donc عندنا هنايا 3 sur 2,1 égale quelque chose sur 21. تلاحظوا معنا هنا le dénominateur هو 21 وهنايا خاصنا نكتشفوا le numérateur. Donc كتلاحظوا عندي 2,1 وهنا 21 ça veut dire هنايا ضربت في 10 donc on a multiplié par 10 ça veut dire donc le numérateur et le dénominateur on va les multiplier les deux par 10 donc هنايا إلا ضربنا هنا 2,1 في 10 غتعطينا 21 donc 3 غنضربوها في 10 غتعطينا سي 30 هنا عاوتاني غنشوفو لو نيميراتور شنو العلاقة ما بين هذا وهذا هذا عنده 30 وهذا 10 ça veut dire on a effectué la division donc 30 divisé par 3 c'est 10 donc 21 حتى هو خاصنا نقسموه على 3 21 sur 3 تعطيني 7 دونك هنا غنشوفو لا غولاسيون اونتر لو دينوميناتور ديال هذا وديال هذا هنا كاين لا غولاسيون اونتر 7 et 35 دونك هنا on a multiplié par 5 donc 7 fois 5 c'est 35 donc 10 غنضربوها في 5 تعطينا 50 هنا غنشوفو لا غولاسيون اونتر لو نيميراتور هنا عندنا 50 وهنا 5 donc qu'est-ce qu'on a fait on a fait la division 50 divisé par 10 c'est 5 donc 35 divisé par 10 ça fait 3,5 exercice numéro 3 calculer donc l'exercice عليه 10 points a égale 11 sur 12 plus 7 sur 12 هنايا عندنا deux fractions عندهم le même dénominateur ça veut dire on va effectuer l'addition tout simplement ديال les deux numérateurs donc غنديرو هنايا c'est 11 plus 7 sur 12 ça fait 18 sur 12 إلا بغينا نسامبليفيو هنا نديرو égal donc 18 c'est 9 fois ou bien 6 fois 3 sur 12 c'est 6 fois 2 donc on va simplifier par 6 sur le numérateur et le dénominateur ça fait 3 sur 2 on a ici la soustraction de deux fractions عندهم le même dénominateur ça veut dire on va effectuer la différence de le numérateur 17 moins 3 c'est 7 égale 17 moins 3 c'est 14 14 sur 7 ça fait 2 on a ici c égale à 2 sur 0,6 plus 7 sur 6 dénominateur 0,6 وعندنا هنا 6 donc خصهم يكون عندهم le même dénominateur وبالتالي باش يكون حتى هذا عنده 6 on va multiplier le numérateur et le dénominateur on va les multiplier par 10 donc غنديرو 2 fois 10 هنا ولتحت 0,6 fois 10 plus 7 sur 6 égale 2 fois 10 c'est 20 sur 6 0,6 fois 10 c'est 6 plus 7 sur 6 هنايا عندهم le même dénominateur donc on va effectuer l'addition ديال le numérateur 20 plus 7 sur 6 ça fait 27 sur 6 on a 0,8 sur 2 moins 3 sur 20 donc خصهم يكونوا عندهم le même dénominateur donc شنو la relation entre 2 et 20 كتلاحظوا هنا إلا ضربنا جوج في 10 غتعطينا 20 وبالتالي on va multiplier le numérateur et le dénominateur on va le multiplier par 10 donc نديرو 0,8 fois 10 sur 2 fois 10 moins 3 sur 20 donc كتعطينا هنايا 0,8 fois 10 ça fait 8 sur 2 fois 10 c'est 20 moins 3 sur 20
Donc تعطينا 8 moins 3 sur 20 ça fait 5 sur 20. هنا إلا بغينا نسامبليفيو كذلك هنايا عندها 0,8 sur 2 moins 3 sur 20 خاصهم كذلك أن يكون عندهم le même dénominateur. Donc on a multiplié 2 fois 10 par 10 ça fait 2 fois 10 ça fait 20 donc تعطينا 8 و 0,8 fois 10 c'est 8 donc ça fait 8 sur 20 moins 3 sur 20 ça fait 8 moins 3 sur 20 c'est 5 sur 20. 5 sur 20 إلا بغينا كذلك نديرو لها لا سامبليفيكاسيون هاديك 5 sur 20 غتعطينا هي 1 sur 4 غادي نديفيزيو le numérateur et le dénominateur par 5. 5 sur 5 c'est 1 و 20 sur 5 c'est 4. عندنا égal 5 sur 6 plus 3 sur 2. كتلاحظوا معايا هنايا خصنا يكونوا عندنا لي دو فراكسيون يكون عندهم لو ميم دينوميناتور وبالتالي دونك اش غنديرو دونك عندنا الاول 5 sur 6 بليس هذا 2 فاش غنضربوها باش عطينا 6 اون فا ملتيبلي بار 3 دونك حتى لو نيميراتور غنضربوه في 3 دونك 3 fois 3 sur 2 fois 3 ça fait 5 sur 6 plus 3 fois 3 c'est 9 sur 6 هما دابا عندهم لو ميم دينوميناتور وبالتالي يمكننا نجمعو لي نيميراتور sur 6 ça fait 14 sur 6 14 sur 6 هدايا يمكننا نسامبليفيو لو نيميراتور et le dénominateur je le simplifie donc نديرو 14 divisé par 2 نقسمو لو نيميراتور et le dénominateur على نفس العدد 14 على 2 غتعطينا 7 و 6 على 2 غتعطينا 3 صافي 7 sur 3. هنا عندنا f est égal 7 sur 5 moins 1 sur 15. هنا خص يكون كذلك لو نيميراتور ديال لي دو فراكسيون يكون عندهم لو ميم دينوميناتور. كنلاحظوا بان 15 راه من المضاعفات ديال 5 وبالتالي يمكننا نديرو 5 نضربها في 3 كتعطينا 15 اذا حتى 7 نديرو 7 في 3 و 5 في 3 ناقص 1 sur 15 égal 7 fois 3 c'est 21 sur 15 moins 1 sur 15 ça fait 21 moins 1 sur 15 égal c'est 20 sur 15. إلا بغينا نسامبليفيوها كذلك هنايا غادي نقسمو لو نيميراتور et le dénominateur على نفس العدد دونك نقسمو على 5. إلا درنا 20 على 5 غتعطينا 4 و إلا درنا 15 على 5 غتعطينا 3. هنا عندنا الجي عندنا لا ملتيبليكاسيون ديال دو فراكسيون عندنا g est égal à 8 sur 9 fois 3 sur 9 donc et on est tout simplement غنديرو 8 fois 3 sur 9 fois 2 égal 8 fois 3 هنا يمكننا كذلك نفكو نسامبليفيو donc 8 fois 3 ça fait 2 fois 4 fois 3 sur هنا 9 اش غتعطينا 9 هي 3 fois 3 fois 2 نسامبليفيو بجوج الفوق وجوج لتحت وبثلاثة الفوق وثلاثة لتحت غتعطينا الفوق تبقى لنا سي 4 والتحت تبقى لنا 3 سي 4 سير 3. هنا عندنا لا ديفيزيون ديال دي فراكسيون دونك هاد لا فراكسيون هادي غادي نحولوها لا ملتيبليكاسيون دونك est égal à 15 sur 8 fois إذا هنايا لا ديفيزيون غتحول لا ملتيبليكاسيون ولكن لا ملتيبليكاسيون ديال المقلوب د العدد الثاني أو العدد الكسري الثاني دونك هنا 5 على 14 غتولي 14 على 5 دونك هنا تو سامبلومون غنديرو 15 في 14 على 8 في 5 إيكال دونك هنا كذلك يمكننا نسامبليفيو غنديرو 15 هي 5 في 3 فوا 14 هي 7 في 2 غير نديرو لا سامبليفيكاسيون 8 غتعطينا كذلك هي 4 مضروبة في 2 مضروبة في 5 نسامبليفيو ب5 الفوق و5 لتحت نسامبليفيو بجوج الفوق وجوج لتحت دونك غتبقى الفوق غتعطينا 3 ملتيبليي بار 7 صافي 21 والتحت غتبقى 4 دونك 21 sur 4.
هنا عندنا كذلك هنا عندنا لا ديفيزيون، راه هذه هي هذه. هنا عندنا لي ديفيزيون ديال لي دو فراكسيون، دونك 3 sur 11 ها هي الفوق فوا غنضربو في المقلوب ديال الثاني هنايا غتعطينا هي 15 sur 22. دونك هنا tout simplement غنديرو 3 fois 15 le numérateur في le numérateur, le dénominateur في le dénominateur. دونك 11 fois 22 دونك هنايا غتعطينا دونك غنديرو 15 في 3 غتعطينا هي 45 ولتحت غتعطينا نديرو 11 في 22 هنا إلا درنا 11 مضروبة في 22 جوج في واحد جوج في واحد جوج جوج في واحد جوج في واحد جوج دونك جوج ربعة جوج 242 242 دونك 45 sur 242. عندنا l'opération suivante عندنا g égale 1 moins 1 sur 3 fois 5 sur 2. هنا عندنا l'enchaînement ديال دوز opérations عندنا la soustraction et la multiplication. دائما الأسبقية كتكون la multiplication donc égale à 1 moins donc غنديرو 1 fois 5 وهنايا 3 fois 2 égale c'est 1 moins 1 fois 5 c'est 5 و 3 fois 2 c'est 6 دونك إيكال. هنايا خصنا نديرو التوحيد ديال المقامات بما خص هاد الأعداد هادو يكون عندهم لو ميم دينوميناتور. دونك غنديرو هنايا 1 sur 1 هذا راه هو 1 sur 1 moins 5 sur 6 دونك غنديرو هنا باش يكون هنايا عندي 6 يكون عندهم لو ميم دينوميناتور غنضرب 1 في 6 دونك هنا حتى الفوق غنضرب في 6 دونك غتعطيني 1 fois 6 ولتحت 1 fois 6 moins 5 sur 6 égale c'est 6 sur 6 moins 5 sur 6 égale 1 sur 1 sur 1 sur 6. إذا on a terminé la correction d'un devoir numéro 1. C'est un exemple de devoir numéro 1 de mathématiques واعتبره كذلك ممكن أنه يكون فرض منزلي. نتلاقاو في حصة مقبلة بحول الله وإلى اللقاء.